behalf of the Citizens Archives of Pakistan, I invite all of you today at the National History Museum. We have a very exciting session planned for today on heritage preservation. We'll have a discussion on the current picture. Before we introduce our round of panelists, I will first call upon the stage Amna Ali. She was the project lead for UNESCO for Punjab tourism with a focus especially on heritage preservation. She's also a program management expert, and she deals in the areas of global development, education, gender, and environment. And we're very happy for her to have agreed to join us for this session. So with a round of applause, Amna Ali. Assalamu alaikum everyone. सबसे पहले तो मैं अपने पैनलिस्ट को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी और आज हमारे साथ यहाँ पे कामिल खान मुमताज़ साहब मौजूद हैं. सो प्लीज़ कम टू द स्टेज. कामिल साहब वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन सिर्फ दो जुमले उनके बारे में कहना चाहूँगी. ही इज़ अ रिनाउंड आर्किटेक्ट. ही इज़ बिन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एट नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स quite a few years back. Very experienced cultural expert, heritage expert. He's the head of Lahore Conservation Society और लाहौर बचाओ तहरीक के नाम से एक बहुत खूबसूरत मूवमेंट शुरू हुई है जो लाहौर की इमारत, लाहौर के कल्चर, लाहौर के हेरिटेज पे काम कर रही है. सो वेलकम टू द स्टेज. थैंक यू. डॉक्टर कंवल खालिद, प्लीज़ जॉइन अस ऑन स्टेज. डॉक्टर साहब एक आर्ट हिस्टोरियन के साथ साथ कंसल्टेंसी का काम कर रही हैं आजकल वॉल सिटी अथॉरिटी में और आगा खान फाउंडेशन के साथ, और बड़ी रिसेंटली पंजाब आर्काइव्स की डायरेक्टर की पोस्ट से अभी सुबुकदोश हुई हैं. एंड शी इज़ वेटिंग फॉर अनदर अपॉइंटमेंट. और एक उनकी बहुत जो और मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत खूबसूरत साड़ी में हमेशा मुझे नज़र आती हैं. सो आई रियली अप्रिशिएट द वे शी कैरीज हरसेल्फ. सो वी हैव डॉक्टर कंवल ऑन स्टेज विद अस. इकबाल कैसर साहब. पंजाबी ज़बान की बात की जाए तो पहला नाम जो जहन में आता है वो इकबाल साहब का आता है. जब हम लाहौर से मुतल्लिक बात करते हैं, हम सिख हेरिटेज से मुतल्लिक बात करते हैं. एक रिसर्चर हैं, आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक और पंजाबी ज़बान की हर तरीके से प्रेजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं. पंजाबी घोज घर के नाम से इन्होंने एक इदारा शुरू किया है और आज हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत खूबसूरत पंजाबी बोलते हैं और उनसे बात करते हुए मुझे थोड़ा सा पंजाबी में डर भी लगता है कि मेरी कोई गलती जो है वो बड़ी पकड़ी जाएगी. वेलकम सर. एंड वी हैव हसन यूसुफ शाह. Hassan has a diverse experience in the MNC and development sector, and he specializes in regulatory framework, litigation, and constitutional petitions. Legal aspect पे हम आज हसन से बात करेंगे. Welcome हसन. अच्छा सर, मैं जब यहाँ पर आई मैंने अपनी रिसर्च जो आज के पैनल के हिसाब से और आज के टॉपिक के हिसाब से की, तो बड़ी खूबसूरत अंग्रेज़ी के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी तैयार की और कुछ डिटेल्स भी तैयार की. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन व्हाट आई थिंक ऑफ द टॉपिक टुडे, एंड देन वी कंटिन्यू द conversation in a bilingual setup. So when we talk about heritage preservation, diverse cultures of ancient civilizations have contributed to a beautiful blend of languages, custom, and art. But unified efforts are required for conservation and preservation of heritage, not just here in Pakistan, but all over the world. But when we talk about challenges, a few challenges that came to my mind while I was researching on the topic was, सबसे पहले funding, of course. उसके बाद skilled and professional workers. हमारे पास बहुत लैक है इस चीज़ का, और ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है ऐसे लोगों के लिए. लैक of government support or interest of the government in tourism, in culture, in heritage, because of the all dynamics that are going on in the country. Absence of centralized governing or coordinating bodies, because बहुत ज़्यादा multiple stakeholders हैं हमारी tangible sites की ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं. और फिर bureaucratic red tapes.
یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ملٹیپل ٹائمز فیس کی ہیں اوور دا ایئرس, اور آپ لوگوں کا میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اس چیز کے اندر. مشکل سوال بھی کروں گی, لیکن سب سے پہلے کامل صاحب آپ سے ایک پازیٹیو سوال جو میں پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ کے خیال میں واٹ آر سم آف دی سکسیزفل ہیریٹیج preservation projects that have happened in Pakistan over the last few years, and what do you think is the success, reason behind the success of these projects? واقعی بہت مشکل سوال پوچھ لیا, کیونکہ جس ہیریٹیج پراپرٹی کے بارے میں نظر دوڑاتے ہیں کچھ نہ کچھ مسائل زیادہ سامنے آتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے جو کچھ بھی اچیو کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. ایک اتنے مشکلوں میں سے پھنسی ہوئی قوم اتنا بھی کر لے تو بڑی بات ہے. تو کوئی ایک خاص نمایاں مجھے تو نہیں نظر آتی, البتہ اہمیت کے حساب سے اتنی یعنی پرائس لیس ہمارے پاس ہیریٹیج ہے, اور بہت سی چیزیں وہ کسی پروٹیکشن میں نہیں ہیں غالباً, اس لیے وہ بچی ہوئی بھی ہیں. تو انفارچونیٹلی جب کوئی پروجیکٹ بنتا ہے, کنزرویشن کے لیے پیسے آتے ہیں, تو میں نے تو یہ دیکھا ہے زیادہ تر نقصان زیادہ کر جاتے ہیں. اور ایسی حالات میں جب ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, علمی, تکنیکی, مٹیریل, تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں, ہاتھ نہ لگائیں. کیونکہ ہاف بیکڈ انایڈیکویٹ ایکسپرٹیز وغیرہ آپ کر کے بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ کنزرویشن کے نام پہ ہم نے اپنے مونیومنٹس کو نقصان ہی پہنچایا ہے زیادہ تر. سر جب ہم پریزرویشن کی بات کرتے ہیں اور کنزرویشن کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ ہیریٹیج سائٹس کی, ٹینجیبل سائٹس کی, تو سب سے بڑا چیلنج آپ کے خیال میں کیا ہے, اور اس کے لیے ہم ایز این انڈیویجول کیا کر سکتے ہیں؟ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کی ایکسپرٹیز ہے اس کے اندر, ابھی میں کمیونٹیز کی بات نہیں کر رہی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ جیسے لوگ, آرکیٹیکٹس, کنزرویشنسٹ, ہسٹورینس, اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سائٹس جو ہیں یہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں آتی ہیں, تو ان پہ کوئی بھی کام اگر ہوگا یا کام نہ ہو, جس طرح آپ نے کہا کہ ہاف بیک چیز تو خراب کر دیتی ہے ایسی ہسٹوریکل سائٹس کو, تو اس پہ آپ لوگوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے, اور ان چیلنجز کو کس طریقے سے ہم ایک بڑے فورم کے اوپر ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میرے خیال سے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے مقاصد کے بارے میں. بحیثیت ایک قوم, ایک معاشرہ, ہم سب سے جو وجہ ہے, جو ہمارا ورثہ ہے, اس کی جو نگلیکٹ وغیرہ ہوتی ہے یا غلط استعمال ہوتا ہے, بنیادی اور پہلا میرے نزدیک شرط یہ ہے کہ آپ اس کو تحفظ کیوں کرنا چاہتے ہیں. اور اسی سوال کے جواب میں ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی. بڑی حد ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی اس سے ٹورزم کا فائدہ ہوگا, اس سے پیسے کمائیں گے. اور سب سے خطرناک وجہ ہیریٹیج کنزرویشن کو یہ ہے کہ جس چیز کی آپ قدر کرتے ہیں اس کو آپ انڈسٹری بنا کے, بازار میں رکھ کے, پیسے کمانے کا ذریعہ بنا کے, تو پھر اسی چیز کو ہم تباہ کر دیتے ہیں. چھوٹی موٹی مثالیں آپ چھوڑیں, دیکھیں اتنا خوبصورت ملک نیچرلی, ماؤنٹینز وغیرہ,
اب حال میں کووڈ کے بعد یہ ایک دم سے رجحان ہوا ناردرن ایریاز میں ٹورزم کا، اور اگر آپ جا کے دیکھیں تو اتنی تیزی سے وہاں پہ ہر چیز برباد ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے تو ہر کوئی وہاں جانا چاہتا ہے، اور اس کا پھر وہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلی شرط ہے کہ آپ کے ثقافتی ورثے کا تحفظ کا مقصد کیا ہے، اس پہ ہمیں ضرورت ہے قومی سطح پہ جگہ جگہ محلہ محلہ ہر جگہ ایسے نشستوں میں اس پہ بحث ہونا چاہیے۔ اور میں لمبی بات اس وقت میں نہیں کرتا، میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے نزدیک ثقافتی ورثے کا تحفظ روپے پیسے کی بات نہیں ہے، کوئی گزری ہوئی شان و شوکت اس کی بات نہیں ہے۔ میرے لیے یہ اس کا تعلق زندگی اور موت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا جو ورثہ ہے ثقافت کا، یہ ایمباڈیمنٹ ہے ان ویلیوز، ان قدروں کا، اور وہ نشاندہی جو نظریات جن سے ہم نشاندہی حاصل کرتے رہے ہیں ماضی میں، جس نے ہمیں اپنے آپ کو پہچان، یعنی ہم انسان کیا ہے، یہ ہمارے جو فلسفہ ہے، ہمارے نظریات ہیں ماضی کے، انہی سے یہ متعین ہوا، نشاندہی ہوئی، اور جو آپ کا نظریہ ہوتا ہے اس کے مطابق پھر آپ کے پریکٹیکل اکانومی پہ اثر ہوتا ہے۔ اسی کی میں مثال اگر آپ سمجھیں کہ ثقافتی ورثہ کے جو ویلیو ہے وہ یہ کہ اس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے مقصد یہ ہو یا اس کو تحفظ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ نظریاتی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آپ اپنے ذہنوں کو ایک زندگی کو مقصد بتا سکتے ہیں، اور وہ طرز زندگی، وہ قدریں زندگی کی، انسانیت کی، جس نے کہ انسانیت کو ہزارہا سال بغیر کسی نقصان کے، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کچھ نہیں، وہ معیشت دیکھیں معیشت اور نظریات یہ کو الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے بہت ان کا گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ تو اصل جو اس کی اہمیت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس سے تحفظ دینا چاہیے، کیونکہ ہم اس وقت جس تباہی کے نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نظریات جن سے ہم ماضی میں رہنمائی حاصل کرتے تھے، کس طرح کی زندگی بسر کرنا ہے، ایک دوسرے سے تعلق، نیچر کے ساتھ تعلق، وہ چیزیں ہم نے ترک کر کے اب روپے پیسے کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، خود نمائی کے پیچھے جب آپ نے یہ دوڑ لگا دی ہے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر چیز میں یہ تباہی آ رہی ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسی نشستوں میں اس پہ غور کریں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، یہ دنیا کیا ہے، ہمارے زندگی میں مقاصد کیا ہیں، اور پھر اس کے مطابق آپ ہر عمل کریں بشمول ہیریٹیج کنزرویشن۔ بہت شکریہ سر۔ اب آپ کی اس گفتگو سے یہیں پہ وہ پہلو نکل آیا جو ہم آگے بات کرنا چاہ رہے تھے، کہ ہم صرف ٹینجبل ہیریٹیج کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم انٹینجبل ہیریٹیج کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں۔ اور جو بات آپ نے ابھی کی کہ ہماری وہ کیا روایات تھیں، ہماری وہ کیا ویلیوز تھیں، جس چیز کی پریزرویشن بھی بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جو
کوئی بھی ہماری اگر ہم ہسٹوریکل سائٹ لیتے ہیں اس کے ساتھ بہت ساری انٹینجبل جو ہیریٹیج ایسٹس ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے بڑی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ کسی بھی ایسی روایت کو زندہ رکھنا, کسی ایسی پرانی ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنا جو خاص طور پہ کسی ایک علاقے سے منسلک ہوتا ہے, اس میں آپ کے خیال میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ کس کی بنتی ہے؟ وچ از دا میجر اسٹیک ہولڈر ان دیٹ؟ دیکھیے, بلا شبہ سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی اور آپ سب کی بنتی, اور بالخصوص جن لوگوں کی زندگی کے ساتھ ایک, چاہے وہ ایک نظریہ ہو, انٹینجبل ہو, ٹینجبل ہو, نیچر ہو, مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مشترک ملکیت, اور میرا اشارہ ہے کہ یہ ہوا, یہ پانی, یہ آسمان, یہ زمین, یہ کب سے ملکیت طے کر لی کہ یہ میری ہے, یہ تم یہاں سے نکل جاؤ. یہ ہماری سب کی مشترک ملکیت ہے. اور یہ جو ہماری تاریخ, ہماری ماضی, اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں ثقافت اور ویلیوز, یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے, یہ آپ کی اور میری ملکیت ہے. اگر جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں تو ہم خاک اس کا تحفظ کریں گے. اقبال صاحب, یہاں سے میں آپ کے پاس آؤں گی اسی چیز کے اوپر کہ یہ ہم سب کی مشترکہ ملکیت ہے. آپ پنجابی زبان کے لیے ایک بہت عرصے سے بہت ایفرٹ کر رہے ہیں, اس کی پریزرویشن کے لیے بھی, اس کی پروموشن کے لیے بھی, اور صرف زبان نہیں, اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی شامل ہیں. آپ کو سب سے زیادہ مشکلات کس قسم کی پیش آئی ہیں؟ میں آپ کے ادارے کے حساب سے بھی پوچھنا چاہوں گی اور ایز این انڈیویجول بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو اس میں سب سے زیادہ کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ ہیلو, بہت شکریہ جی. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ. ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਘਰ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ, کہ دنیا 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੈਂਚੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ. 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ کہ پاکستان کے جڑے گردوارے نے انہوں نے میں کتابی صورت چ لے کے آیا, انہوں نے پکچرز دیتی, ہسٹری دیتی, جو کچھ بھی سی. لیکن ہویا کہ ہویا ہے کہ کچھ دوستوں نے کہا کتاب لکھ کے بندہ وڈا نہیں بن جاتا تو 3 گولیاں نال کسی سرکار نو فرق نہیں پینا. یعنی میں, میرا بچہ اور میری بیوی جڑی کون نہیں ہے, کل نو میں بھی نہیں ہوں. سوال یہ ہے کہ اسی آپ کام کرنا چاہتے ہیں, دوجا پھر اگلی مشکل ہے کہ دوجیاں نو کرن دینا چاہتے ہیں, اور تیسرا ہے کہ جی اگر اسی کرنا چاہتے ہیں, کرن دینا چاہتے ہیں تو پھر اسی کر دے کیوں نہیں. یہ سوال میرا ہاؤس کولوں بھی ہے تو تواڈے کولوں بھی کہ پھر اسی کر دے کیوں نہیں.
करते असी इस वास्ते नहीं कि ये साढ़े च तिन्ने चीज़ां मौजूद नहीं है। असी मुख्तलिफ जगह पर वंडे हुए हैं। एक ग्रुप है जिहड़ा कुछ करना चाहता है, एक ग्रुप है जिहड़ा करदे नूं रोकना चाहता है, और एक वो ग्रुप है जिहड़ा ना करना चाहता है ना करवाना चाहता है। हाँ जी, जदों असी इस दायरे च बाहर नहीं निकलांगे उस वक्त तक असी कुछ नहीं कर सकते। और मैं हुण उत्थे जिहड़ा अदारा बनाया, तुसीं सवाल भी किया, पंजाबी खोजगार फिरोजपुर रोड के उत्ते कसूर नूं जांदे रस्ते च आंदा है। हुण तुसीं देखो कि शाह हुसैन की जिहड़ी पंजाबी च पोइट्री, जिहड़े कि लाहौर के रहने वाले सन, उन्होंने अपनी शायरी के अंदर, क्योंकि खुद जुलाई सन, तो उन्होंने अपनी शायरी के अंदर वो तमाम चीज़ां जिहड़ियां कि चरखे दे नाल वाबस्ता ने, जिहड़ियां जुड़ियां हुई ने बाकी वो कपड़े दे नाल, तो उन्होंने वो सारियां दा जिक्र किया है, उन्होंने अलामतां बनाया है, जिंदगी दी अलामतां बनाया है। लेकिन अज वो सारियां अलामतां गायब हो गई ने, इस वास्ते कि मेरा नहीं ख्याल कि इत्थे किसी नूं बैठे नूं हाल दे पता होवे कि उरा की है, ढेरा की है, छली की है, तकला की है, माल की है। ये सारियां चीज़ां उस समाज के नाल जुड़ियां हुई ने जिहड़ा कि ज़राई समाज सी। वो समाज उन्हां चीज़ों के उत्ते खलोता होया सी। अज असीं रोटी का जिक्र करने हैं तो तुहानूं पता है कि अफगानिस्तान तो आने वाली रोटी लंबी हैगी है। साढ़े पठान और बलोचिस्तान के जिहड़े लोग ने वो वड्डी रोटी पकाते हैं, असीं जिहड़े पंजाब च गए असीं बहुत छोटी रोटी पकाने आ, और जिहड़े साढ़े नॉन मुस्लिम जिहड़े ने वो बिल्कुल छोटी जी रोटी पकाते हैं। आखिर ये पिछे चीज़ां की ने? आखिर क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? खानी तो रोटी है, पकना तो आटा ही है, लेकिन बड़ा छोटा छोटा उस तो छोटा, आखिर ये क्यों? ये पिछे नफसियात की है, ये क्यों चीज़ां ने, और असी ये किस पासे देखिए तो सानू सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने ये नदासियां ने कि असी किस समाज च रह रहे हैं, असी किहड़े हालात च रह रहे हैं, असी किस तरह एक दूजे के बारे सोचने हैं, और ये सारिया चीज़ां एक दूजे के नाल किवें जुड़ियां हुई ने। और अगर असी इन्हां चीज़ों को लैके चलीए तो सानू बहुत कुछ मिल जाता है। मैं अपने अदारे वालों शुरू किया कि पंजाब की जिहड़ी पंजाबी फिल्म है वो पोस्टर इकट्ठे करने ने, जगह जगह ते हाथ मारिया, कूड़ा फरोलिया, रूड़ियाँ फरोलियाँ, तो कुछ ना कुछ लभ्या जिहड़ा कि कोई 2-2.5 हज़ार के करीब मेरे को पोस्टर ने। लेकिन उन्होंने संभालन का बहुत मसला सी। मैं इस अदारे का बहुत मशकूर हाँ जिथे बैठा होया कि इन्होंने वो सारे स्कैन किए, उसकी कॉपी मैंने भी दी। हुण की होया कि क्योंकि मैं संभाल नहीं सी सकता तो उन्होंने सीवी पै गई, वो खराब हो गए ने। हुण उन्होंने कौन संभालेगा या कौन वापस लियाएगा? कोई नहीं लिया सकता। सो ये जिहड़ियां चीज़ां ने, मैं ये मुख्तलिफ जिहड़ियां शक्लां तुहाडे सामने रखियां ने, तुहाडे सवाल का जवाब नहीं दिता, मैं शक्लां रखियां ने कि आखिर ये चीज़ां क्यों ज़रूरी ने, कि असीं करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, या उन्हां दे पिछे लगना चाहते हैं जिहड़े कि नहीं करन देना चाह रहे। बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, ऐसे ही जवाब नाल थोड़ा जिहा अगे चलीए तो हुणी तुसीं गल कीती रोटी दी कि अफगानिस्तान ते बलोचिस्तान तो आंदे आंदे जदों इत्थे पहुँचदी तो रोटी छोटी तो छोटी होती जाती। ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ नहीं पता, किसी ने दसिया ही नहीं, तो किस तरह पता लगणगियां? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ख्याल ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ नहीं होना चाहिए? ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਮਾਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, और अगर नहीं तो साढ़े जिहड़े तालीमी अदारे ने, देखो फुलकारी एक कपड़ा है और वो औरतां लैंदियां सन। तुहाडे पाकिस्तान के अंदर
मेरा नहीं ख्याल कि किसी यूनिवर्सिटी ने उस फुलकारी उत्ते काम भी करवाया होवे, लेकिन ये मुकाबले उत्ते पटियाला यूनिवर्सिटी तो 4 थीसिस सिर्फ फुलकारी उत्ते हो सके ने। कि असी फिर वही गल आ जाती है कि असी की सोचने हैं और किवें काम करना चाहते हैं। अगर फुलकारी जड़ी है ਉਹਦੇ ਟਾਂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਟਾਂਕੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਤੇ ਬਲੋਚੀ ਟਾਂਕੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੀਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। अगर असी अपने रोज़ी रिज़क बारे सोचिए तो वो साड़ा अमरीका तो चलता है। जे असी वेखिए कि जी असी किस धरती से पैदा होए हाँ तो सानू अपने पैर नहीं दिसते, तो आखिर असी की आ? मेरा ख्याल है कि बुल्ले शाह ने अपने बारे नहीं सी किया सी, साढ़े बारे किया सी कि बुल्लिया की जाना मैं कौन। सानू तो अज तक पता ही नहीं गा कि असी है कौन। ना सानू नस्ल तो पता है, ना सानू ज़बान तो पता है, ना सानू अपने विरसे तो पता है कि असी की गए हाँ और क्यों गए हाँ, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं मायूसी नहीं कर रहा, तुहाडे वर्गे बहुत सारे लोग ने जिहड़े काम करना चाहते हैं, जिहड़े काम करनगे करते हैं, लेकिन गल होनी चाहिए है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। इसी बात को थोड़ा आगे लेके चलूँगी और थोड़ा सा ज़िम्मेदारी की तरफ आएंगे, क्योंकि बात करना बहुत आसान है। इस तरह के फ़ोरम्स हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन इस तरह के फ़ोरम्स पे हम अपनी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी सी गिला शिकवा, शिकायत, जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो भी, और उसके साथ साथ ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि हम एज़ इंडिविजुअल्स एक इनफरादी तौर पे या अपने छोटे छोटे डोमेन्स में हम क्या कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क तो तभी आएगा जब ज़रा ये काम मैसिव स्केल पे होगा, और अनफॉर्चुनेटली मैसिव स्केल पे जाने के लिए अगेन गवर्नमेंट सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, मुश्किल सवाल मुश्किल इसलिए कि मैं इसकी बहुत सारी वजूहात जानती हूँ, लेकिन मैं वजूहात की तरफ नहीं जाना चाहती, मैं सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या तदाबीर हैं, ऐसी क्या सजेशंस हैं, ऐसे कैसे फ़ोरम बन सकते हैं कि आप जैसे लोग जो फील्ड में इतना एक्सपीरियंस रखते हैं, इतने पैशनेट हैं इस काम के लिए, कल्चरल हेरिटेज की प्रिजर्वेशन के लिए, प्रमोशन के लिए, उसके कस्टोडियन के तौर पे इतने एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सलाहियतों को किस तरीके से बरूए कार लाया जा सकता है कि हम गवर्नमेंट का दरवाज़ा खड़का सकें इस चीज़ पर किसी ना किसी फ़ोरम पे, कि अभी हम कल्चरल हेरिटेज की, सकाफ़ती विरसे की बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी सकाफ़त के बारे में, अपनी ज़बान के बारे में, अपने खाने के बारे में ये चीज़ें अपने बच्चों को क्यों नहीं बताई जा रही और किस तरीके से बताई जा सकती हैं, क्यों नहीं करिकुलम में ऐड हो सकती, शुरू से ही क्यों स्कूलों में इसके बारे में बात नहीं हो सकती कि हमारा बच्चा जब तालीम हासिल कर रहा है तो वो इंडस सिविलाइजेशन भी पढ़ रहा है और वो हिंदू हिस्ट्री भी पढ़ रहा है और वो वर्ल्ड वॉर्स भी पढ़ रहा है, लेकिन उसको अपने इलाके के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, अपनी हेरिटेज के बारे में कुछ नहीं पता। और फिर जब तक उसका अपना इंटरेस्ट होगा नहीं तो वो जान भी नहीं सकेगा, क्योंकि कोई अवेलेबल इंफॉर्मेशन इस तरह से मौजूद नहीं है, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है। मेरा ख़्याल ये है कि जब हम सकाफ़ती विरसे की बात करते हैं तो उसमें दास्तान गोई या स्टोरी टेलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये पीछे इतनी खूबसूरत जो उच्च शरीफ की तस्वीर लगी हुई है, इसके पीछे कितनी कहानियाँ, कितना कुछ है, लेकिन मुझे वो इसलिए पता है क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ वो जानने के लिए और मैं ढूंढती हूँ उस चीज़ों को, लेकिन आम तौर पे वो अवेलेबल नहीं है। तो आपके ख़्याल में कोई ऐसा मैकेनिज़्म हम कर सकते हैं, कोई एडवाइजरी ग्रुप बना सकते हैं, हम किस तरीके से गवर्नमेंट को जगा सकते हैं इस चीज़ पे कि और इसमें एक और एस्पेक्ट भी मैं लाना चाहूँगी जो कि शायद आज की कॉन्वर्सेशन से इतना ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इतनी पोलैरिटी जो हमारे एटीट्यूड्स में आ रही है और इतना
فیلڈ میں لوگوں میں اتنا غصہ جو ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے جب تک کہ ہم اس کانورسیشن کو سٹارٹ نہیں کریں گے. تو آپ پلیز. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور کچھ کڑوی, کچھ سچی اور کچھ اچھی باتیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کو ریالٹیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ آرٹ کلچر ہیریٹیج یہ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ ہماری 76 سال کی ہسٹری میں ہمیں اس کی کہیں پرائرٹی دکھائی نہیں دیتی ہے. پہلے ہم شاید اتنا ڈپرائیو اس لیے نہیں محسوس کرتے تھے کیونکہ ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں ایک روٹین میں چل رہی تھیں جن کو ہم سیکھ کے بڑے ہوتے چلے گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوتی گئیں, گیپ آتا چلا گیا. میں سمجھتی ہوں ابھی جب سے کامل خان صاحب بھی بات کر رہے تھے, ہم اپنی ٹینجیبل اور انٹینجیبل ہیریٹیج اس کو ہر صورت ہمیں اپنے کریکلم کا حصہ بنانا ہے. اور کریکلم کا حصہ ایسے نہیں بنانا جیسے ہم معاشرتی علوم پڑھاتے ہیں, ایسے بنانا ہے کہ یہ ہم ہیں. تو یہ جو ہم ہیں اس پہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے بات کرنی بہت ضروری ہے. اور یہ جو آپ نے آخر میں بات کی تھی نا, یہ جو غصہ, نفرت اور یہ جو اتنی ہماری انٹالرنس ایک دوسرے کے لیے بڑھ رہی ہے, جب آپ اس ہم کا لفظ استعمال کریں گے نا تو اس میں بہت ساری ڈائمینشنز اور بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. اور سب سے بڑی چیز ہوگی, آپ جتنے مرضی کنزرویشن کے, پریزرویشنز کے پروگرامز جو ہیں وہ آپ ان کو چلا لیں, کر لیں. میں ہر میٹنگ میں ایک بات کہتی ہوں کہ جب تک کمیونٹی اس کی اونرشپ نہیں لے گی وہ کبھی سکسیزفل نہیں ہوگا. اور جب آپ کمیونٹی کے اوپر آ کے امپوز کرتے ہیں اپنی چیزیں تو وہ اس سے نہ صرف یہ کہ وہ نفرت کرتے ہیں, ڈس لائک کرتے ہیں, بلکہ وہ ان چیزوں کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ہمیں ہر صورت اپنی نیشن کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. اگر ہم ایجوکیٹ نہیں کرتے تو آپ چاہے میٹرو ٹرینز بنا لیں, چاہے آپ انڈر پاسز بنا لیں, جب تک کہ آپ ان کو آپریٹ کرنا اور اس کے بعد ان کی اونرشپ نہیں سکھائیں گے, یہ بالکل ایک سمجھیے کہ ریت میں پانی پھینکنے والی بات ہے. دوسری بات جو آج کا ٹاپک تھا کہ پریزرویشن کے حوالے سے, اور کیونکہ میں نے تقریباً it's been more than 25 years that I have been in the government job and I have served at multiple departments and all that. میں نے لاہور میوزیم میں بھی کام کیا ہے, سب جگہ بہت. اس میں ایک جو میری آبزرویشنس تھرو آؤٹ رہی ہیں, اقبال صاحب کی بات پہ جو میں اتنی ایکسائٹیڈ ہو کے میں نے ہی سب سے پہلے تالی بجائی, اور جب انہوں نے 3 گروہوں کی بات کی تھی کہ ایک کرنا چاہتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں, تو وہ جو نہیں والا ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ہے. اور اس میں میں دونوں ہی رول پلے کرتی ہوں, ایز اے گورنمنٹ آفیسر بھی, ایز اے سبجیکٹ ایکسپرٹ بھی, ٹیکنوکریٹ کے طور پہ بھی. تو اس میں جو ہمارے سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایز اے ڈائریکٹر آف پنجاب آرکائیوز میں بہت فورمز پہ اپنی پرپوزلز اور اپنے PC1 لے کے جاتی رہی, اینڈ آئی ہیو آلویز بین سکسیزفل in getting them approved from, let it be P&D, finance department, M&E, you name the department, and I was there and I was able to get the approval of my schemes. Because I was heading the digitization program of Punjab Archives, جو کہ پاکستان کا پہلا اتنا ان ڈیپتھ ڈیجیٹائزیشن کا پروگرام ہے. اور جب مجھے وہاں پہ لایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ جی انت بند ہی کرو پروگرام, اٹس جسٹ ویسٹ آف ٹائم, اینڈ آئی واز دا اونلی ون ہو سیڈ کہ نہیں یہ چلے گا, اینڈ آئی ہیو بین ان اے وے ویری سکسیزفل. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس یہ ایک کمبینیشن موجود تھا کہ میں سبجیکٹ کو بھی سمجھتی تھی اور گورنمنٹل پرابلمس کو بھی سمجھتی تھی. سو آئی واز ایبل ٹو کمبائن بوتھ, اینڈ آئی واز ایبل ٹو کنونس the chief secretary, the secretaries, the finance manager, you name it, and they were able to understand what I was saying because I had a belief, of passion and a road map ahead of me. اب یہاں پر بہت بڑی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمارے ٹیکنوکریٹس کے اوپر آتی ہے, جو کہ ان سرکاری جگہوں پہ پچھلے 25-30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہ, میں سب کی بات نہیں کرتی لیکن میجورٹی کے بارے میں بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ مجھے اس فیلڈ میں 25-30 سال ایز اے ریسرچر کام کرتے ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی نہ کھیڈاں گے تو نہ کھیڈن دیاں گے. قسم کھا لی ہوئی ہے انہوں نے کہ کسی انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی بھی ریسرچر اسکالر آ جائے تو اس کی اتنی آپ
गुत्त बनाएं कि वो गरीब जो है हाथ जोड़ के कहे कि भाई मैं रिसर्च नहीं कर रहा, मैं काम नहीं कर रहा। एक्सेस ही नहीं देनी है, एंड दिस इज़ हैपनिंग बहुत सारे। इसीलिए जब मैं कीपर पेंटिंग के तौर पर लाहौर म्यूज़ियम में काम कर रही थी, आई डिजिटाइज द होल थिंग, एंड हर शख्स को मैं कहती थी कि आओ आके काम करो। आर्काइव्स में भी मेरा यही एटीट्यूड रहा, एंड आई डेवलप मैनी पीपल इन मैनी इंस्टीट्यूशंस। वो कहते थे कि जी इन्होंने तो हमारी बादशाही ख़त्म कर दी है क्योंकि लोगों को एक्सेस दे दिया है, खुद कुछ करना नहीं, किसी को करने नहीं देना। अभी सर ने बात की कि रिसर्च फुलकारी के हवाले से, क्योंकि मैं सर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। हमारे पास फुलकारी के बहुत सारे थीसिस मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो स्टूडेंट इतनी मेहनत से जब पीएचडी या एमफिल का थीसिस बनाता है, लिखता है, करता है, उसके बाद उसको कोई पता नहीं कि उसका थीसिस कहाँ जाएगा। ना उसकी कहीं पे ऑनलाइन एक्सेस होती है, ना उसकी कोई पब्लिकेशन होती है, ना कोई प्रिंटिंग होती है। मैंने ज़माने को क्या कहना, मेरा अपना पीएचडी का थीसिस जो कि मैंने सिख पेंटिंग के ऊपर किया था, वो मैं आज तक प्रिंट नहीं करवा सकी। एक पब्लिशर के पास लेके गई तो उसने कहा मैडम 25 लाख का होगा। सो आई हैड अ चॉइस कि या मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूँ या मैं अपना थीसिस पब्लिश करवा लूँ। ऑफ कोर्स मैंने अपनी बेटी की शादी की, एंड आई एम अ ग्रैंड मदर नाउ enjoying that baby. So the thing is, apart from joke, ये बड़ी दुख की बातें हैं जो कि हम सब इसको करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हमारे सरकारी इदारों के अंदर बैठे हुए हैं, मैंने जब दफ्तर में बैठ के सोचा कि मैंने ये काम करना है, I was able to do it. मैडम फिर तो इंडिविजुअल विल और इंडिविजुअल्स के ऊपर ही हमारे इदारे चल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल इदारों की वो अप्रोच नहीं होती। ये बहुत सारे सरकारी इदारों में ये मसला है कि एक बहुत डायनामिक अगर हेड आ जाएगा वहाँ पे, सेक्रेटरी या कमिश्नर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड दैट पर्सन इज़ विलिंग टू डू समथिंग, तो वो डिपार्टमेंट विल थ्राइव विद इन इवन 6 months। लेकिन एज सून एज देयर इज़ अ ट्रांसफ़र, तो वो चीज़ें वहीं पे हॉल्ट हो जाती हैं। और वो जहाँ पे वो पंजाबी का एक बहुत फजूल सा मुहावरा है कि जिथे दी खोती होती आड़ खलोती, वो वहीं पर रुक जाती हैं चीज़ें आके, वो नहीं चलती। इसको मैं थोड़ा सा फिर अब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूँगी कि ये जो आपका ब्यूरोक्रेट्स या आपके सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, आपको उनके साथ लॉजिक और रीज़न के साथ बात करनी है, कन्विक्शन के साथ बात करनी है। जो सेक्रेटरीज़ आते हैं, कमिश्नर्स आते हैं, वो कुछ वक्त के लिए आते हैं। ऑफ कोर्स उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और वो आपकी डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। फिर मैं कह रही हूँ सबकी नहीं, लेकिन मेजॉरिटी की, कि वो अपनी चीज़ को कन्विंस कर सकें, मनवा सकें और उसके बाद उसको आगे लेके जा सकें। इसीलिए जो है आपको सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो आर्ट कल्चर हेरिटेज में बहुत कम दिखाई देती हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि जो डॉक्यूमेंटिंग और कैटलॉगिंग का प्रोसेस है, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड इट्स बहुत एक एफ़र्ट वाला काम है, और इसमें रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अनफॉर्चुनेटली यूजुअली जब गवर्नमेंट इंटरवेंशंस किसी चीज़ पे होती हैं, वो बड़ी टाइम बाउंड होती हैं, बस 6 महीने में ये काम करके दे दें, 3 महीने में ये काम करके दे दें, तो उससे क्वालिटी को तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। लेकिन इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। अभी यूनेस्को के साथ जिस वक्त आई वाज वर्किंग ऑन दिस पंजाब गवर्नमेंट टूरिज़्म प्रोजेक्ट विच इज़ अ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट, उस पे एक कंपोनेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो था, वो कुछ सिलेक्टेड साइट्स थी पंजाब की जिनके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट प्लान्स तैयार होने थे। अब प्लानिंग का काम कोई एक दिन का काम नहीं होता, इट्स अ वेरी डिटेल्ड ओरिएंटेड प्रोसेस विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्निकल डिटेल्स एंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द फील्ड ऑल्सो, एंड कंसिडरिंग कि आपके पास किस किस्म के हर्डल्स फील्ड के अंदर होते हैं, और फिर उसके बाद आपने उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पूरा एक प्लान बना के देना है, तो इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वो वर्किंग विद द गवर्नमेंट, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू मेक पीपल रियलाइज़ कि ये काम 2 महीने में या 3 महीने में नहीं हो सकता। ये सड़क नहीं बन रही है, ये अगर एक हेरिटेज साइट है जिसकी आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है और आपने प्लान करना है कि इसकी कंजर्वेशन किस तरह की जानी चाहिए, तो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। सेकेंड पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन इज़ कि जब आप वो चीज़ तैयार कर लेते हैं, आप वो प्लान तैयार कर लेते हैं, अगेन वो भी एक टाइम स्पेसिफिक प्लान है, कोई मैं आपको कोई
20 سال کا پلان نہیں دے سکتی. 3 سال کا یا 5 سال کی فیزیبلٹی آپ کو دی جائے گی کہ جی اگلے 3 سال میں اگر آپ نے کیا تو اتنے پیسوں میں یہ کام ہو جائے گا. وہ پلانس پڑے رہتے ہیں پھر اس کے بعد ڈپارٹمنٹس کے پاس, ان کی امپلیمنٹیشن دیکھنے میں نہیں آتی ہے. تو دین واٹ از دا پوائنٹ آف گیٹنگ دوز پلانس ڈن؟ آپ کا پہلا سوال جو ہے, گورنمنٹ کے اندر جب کوئی پروپوزل جاتی ہے تو جو آپ سچویشن بتا رہی ہیں یہ بھی ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پوچھو کہ جی یہ پروپوزل میڈم بنا کے بھیجیں, اچھا میٹنگ کب ہے میڈم, 2 بجے میٹنگ ہے اور 1 بجے آپ کو کال آ رہی, یہ بھی ہوتا ہے. دوسری سچویشن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے اور آپ وہ اپنی پوری کی پوری پلاننگ کر کے تو اس کے بعد گورنمنٹ کو سبمٹ کرواتے ہیں. اب جو پلاننگس ہیں اٹ از اے کمبینیشن آف بوتھ. اس میں ڈیڈ لائنس بھی ہوتی ہیں جن کو آپ کو میٹ اپ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو وہ ٹائم بھی بائی کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد میں پھر آپ سے یہی کہوں گی, جس وقت میں نے پھر وہی میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس, جب میں نے لاہور میوزیم کو جوائن کیا تو آئی واز دا فرسٹ ون ان پاکستان جس میں میوزیم کی پوری پینٹنگ کلیکشن کو ڈیجیٹائز کر دیا اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر, کیونکہ مجھے کمپیوٹر نہیں دیا گیا تھا میوزیم کی طرف سے. سو خود پرسنلی میں نے ساری کی ساری کیٹلاگ جو تھی وہ ڈیجیٹائز کر دی. اور وہ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی تھیں کہ جو, اب یہ مت سمجھیے گا کہ کیٹلاگنگ کرنے کی ان لوگوں کے پاس سکلز نہیں ہیں, کیٹلاگنگ نہ ہونے کی بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ کام ڈویبل نہیں ہے بالکل غلط ہے, بالکل ڈویبل ہے. اس کے بعد ڈیڈ لائنس کو میٹ کرنا. اب جب میں نے آرکائیوز جوائن کیا تو انہوں نے 5 لاکھ ڈاکومنٹس کی جو پہلی فیز میں کیٹلاگنگ اور ڈیجیٹائزیشن کرنی تھی. کرونا آنے کے باوجود اس پورے میں 2019 اینڈ 20 کے بیچ کے اندر جو ہے آئی ہیڈ 600,000 ڈاکومنٹس ڈیجیٹائزڈ اینڈ وداؤٹ کمپرومائزنگ دا کوالٹی آف دوز ڈاکومنٹس, بیکاز دیٹ واز دا مین تھنگ. مجھے پتا تھا کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے جب کسی انٹرنیشنل اسکالر کے پاس آن لائن جائے گا تو اس کی کیا, کیونکہ ایز اے اسکالر مجھے پتا ہے مجھے کیا چاہیے, اینڈ آئی واز ایبل ٹو ڈو اٹ. اور پھر میں اس پروجیکٹ کی 3 سال کی میں نے اس پرفارمنس کی بیس پہ ایکسٹینشن لی. ان تمام فائنینشیل حالات کے باوجود 16 سیٹس میں نے ایس این ای کروائیں اس پروجیکٹ کے لیے. یہ پروجیکٹ تیار پڑا ہوا ہے, اس کو آن لائن نہیں کیا جا رہا. That was my second question کہ میں اس کی accessibility, میں اس کا جواب بالکل نہیں دوں گی کیونکہ وہ کہتا ہے نا کہ بھائی اچھا. دوسرا آپ کا سوال کا حصہ تھا کہ ایک تو ہم نے بات کی کیٹلاگنگ, میں امپلیمنٹیشن کی بات کر رہی تھی. امپلیمنٹیشن, اب امپلیمنٹیشن بھی جو ہے اس کے بعد پھر پالیسیز بنتی ہیں, آف کورس PC1s بنتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ جب امپلیمنٹیشن کا ٹائم آتا ہے تو پھر آپ کا والا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ یا وہ سیکرٹری بدل جاتا ہے یا وہ کمشنر بدل جاتا ہے یا حکومت کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں. ویسٹ آف ریسورسز. اچھا, اب اس کا یہ ایک سیدھی سی بات یہ آ جاتی ہے, پتہ نہیں ہمارے یہاں پاکستان میں چیز کو آن لائن دینے سے کیوں ڈرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر 6 ماہ کے بعد ویل کو ری انوینٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں جب میٹنگس میں بیٹھتی ہوں, جب میں بات کرتی ہوں, تو ہم نے ساری زندگی کام کیا ہوا ہے, اور بھائی یہ جو آپ کام کہہ رہے ہو یہ آج سے 20 سال پہلے ہو چکا ہوا ہے, یہ اس کا پروسیس ہے, یہ اس کا طریقہ ہے, اس کو ایسے کر کے تو فارغ کر سکتے. لیکن سوال یہ آ جاتی ہے کہ کیا ہمیں کام کرنے کی, مکمل کرنے کی ول موجود ہے, یا ہم نے اس پروسیس میں اتنے فائدے لینے ہیں کہ ہم اس کو اینڈ تک نہیں لے کے جانا چاہتے. دیکھیے جب مسئلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ریسورسز بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ جتنی پالیسیز ہیں, یہ جتنی فائلیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر پڑی ہوئی ہیں, اگر یہی آن لائن اویلیبل ہوں تو آپ کو صرف کی ورڈ ٹائپ کرنے ہیں اور آپ ہر چیز کی ایکسیس لے کے دوبارہ سے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں اور آپ اس کے آگے رکھ دیں اور اس کو آپ لے کے چلیں. صرف کلچر یا ہیریٹیج کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے, ایوری ڈپارٹمنٹ شوڈ ہیو اے ڈیجیٹل آرکائیو کہ جو کام آپ کر چکے ہیں یا جو پلاننگز ہو چکی ہوئی ہیں وہ اویلیبل ہوں آپ کی. آئی ایم اے ڈائی ہارڈ سپورٹر آف ڈیجیٹائزیشن and online availability of every kind of data which is available to our resources. ہم یہ کہہ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا کچھ پڑا ہوا ہے جی, بڑی کتابیں ہیں, بڑے ڈاکومنٹ ہیں, بڑے کاغذ. سچ ہے, ہمارے میوزیمز دنیا کے بہترین میوزیمز, بالکل سچ ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کی ایکسیس کتنے لوگوں کے پاس. تو جب تک آپ یہ چیزوں کو آن لائن نہیں دیں گے, تو آپ جب تک پبلک کو ایکسیس نہیں دیں گے, ریسرچرز کو, اسکالرس کو, اسٹوڈنٹس کے لیے ویلکمنگ نہیں ہوں گے, تب تک یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں اسی طرح سے ان کی ڈپازیٹریز کے اندر پڑی جو ہیں وہ
ख़त्म होती रहेंगी. और एक बात मैं आखिरी बात नहीं प्लीज़ कंटिन्यू. सिर्फ ये कहना चाहूँगी, अभी सर की बात हो रही थी कि जब हम रेस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, बदकिस्मती से उस रेस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन के अंदर भी जो टेक्नोक्रेट, जो समझने वाला है, उनको शामिल करते वक्त ये पता नहीं इनका क्या मसला. उसका नतीजा ये होता है कि जब वो ठेकेदार होता है तो जब वो पूरी की पूरी दीवार पेंट करके आपके हवाले करता है जो कि सिख पीरियड की या मुग़ल पीरियड की थी, तो मेरे जैसा जो है वो सिर्फ टकरे मार के रह जाता है कि इसने इसकी तबाही फेर दी है. यही काम अगर किसी एक्सपर्ट के अंडर सुपरविज़न करवा लें, चाहे वो ठेकेदारी करे, लेकिन उससे एक दफ़ा दिखा तो दें. आप यकीन कीजिए कि मैं इस वक्त जिन कुछ प्रोजेक्ट्स पे बड़ी सीरियसली काम कर रही, मेरी रेस लगी हुई है कि इसकी प्रिजर्वेशन होने से पहले मैं इसको डॉक्यूमेंट कर दूँ. क्योंकि एक दफ़ा प्रिजर्वेशन हो गई तो मेरे हाथ से गया. वो जो एक फ़ील है उसकी, जो एज की और जो टाइम की और जो एक टेक्निकल एक्सपर्टी की, वो मैं लूज़ कर जाऊँगी. तो कहने का मकसद ये है कि इसमें बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी एक्सपर्ट्स की भी है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, बात करें. और जो डिपार्टमेंट्स में सरकारी इदारों में लोग मौजूद हैं जो 6-8 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं, और इसके ऊपर बात करें. और जब तक वो स्टैंड नहीं लेंगे, आप यकीन कीजिए कि मैं अपने सेक्रेटरी के सामने अक्सर आई यूज़ टू टेक स्टैंड कि नहीं सर, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है. एंड आई वॉज एबल टू कन्विंस आई थिंक 90% ऑफ द पीपल अराउंड मी. आप ही की बात से जो रिसर्चर्स वाली आपने बात की कि बहुत मुश्किल बना दिया जाता है, एक आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूँगी. टेक्सला म्यूज़ियम किसी काम से गई हुई थी और टेक्सला म्यूज़ियम की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे बहुत मज़ेदार डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं. और नॉट जस्ट जो आपको जो उन्होंने लॉक में रखे हैं, उसके बावजूद जो अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं. तो देयर वाज दिस स्टूडेंट हु केम एंड वांटेड सम एक्सेस टू द लाइब्रेरी. और जो ओपन रेफरेंस बुक्स पड़ी थी उन्हीं में से उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी. और उसको वहाँ पे ये कहा गया कि आप आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से इसकी परमिशन लेकर आएँ. तो उसने कहा जी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को मैं ईमेल कर देता हूँ, मुझे आप अगर कोई बता दें. मैंने कहा नहीं, आप ख़त लिखें और उसके ऊपर लाहौर जाके डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी से इस पे साइंड परमिशन लेकर आइए तो आपको एक्सेस मिलेगा वो लाइब्रेरी का. जो कि हैरान कुन ये था कि अगर यही इन्फॉर्मेशन आप टेक्सला म्यूज़ियम की वेबसाइट पे डाल दें, आप लें परमिशन, आपको अगर आर्कियोलॉजी की ही परमिशन चाहिए, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट वेरी सेंसिबल, लेकिन अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो एक बंदा जो बेचारा उठ के आया है किसी और शहर से टेक्सला म्यूज़ियम लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए, उसको लाइब्रेरी आने के बाद पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे कोई चीज़ एक्सेस नहीं कर सकता, तो उनको वापस भेजा गया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट. जी. ये नहीं होता, बल्कि आप यकीन कीजिए, मैं मैं हमेशा कहा करती थी कि एक तो मैं मेरा अपना PhD का थीसिस है ना, और एक मैं लिखूँगी हाउ आई डिड माई PhD. और उस हाउ के अंदर जो है ऐसे ऐसे दिल खराश किस्म के वाक़यात हैं. और आप यकीन करें, मैं मजाक नहीं कर रही, बाज़ औक़ात इंस्टीट्यूशंस के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी होती थी और मैं गाड़ी में आके बैठ के आंसुओं के साथ रोया करती थी. आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज़ अ फैक्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट 15 ईयर्स अगो. ये जो एक डिस्करेजिंग एटीट्यूड है, और आप ये देखें इतनी सीनियरिटी के लेवल होने के बावजूद आजकल मुझे कुछ इमेजेस की ज़रूरत है और मैं किस एंगल से उस तक एक्सेस लेने की कोशिश कर रही हूँ, एंड जस्ट फॉर द स्कॉलरली रिसर्च. तो ये हमारा जो एक डिस्करेजिंग एटीट्यूड है. दूसरी बात कि आपने अपने कागज़ को, अपनी किताब को, अपने आर्टिफैक्ट्स को जो है उसके ऊपर सेंसिटिव का एक बड़ा सा जो है ना विद कैपिटल S. तो मैं तो अक्सर बैठ के बात करती थी आर्काइव में. मैं आज भी कहती हूँ कि भैया ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब के फार्मूले नहीं पड़े हुए. दीज आर द इवेंट्स दैट हैपन लाइक 200-300 years ago. उसके बाद जो आप एज अ रिसर्चर, एज अ स्कॉलर, एज अ टेक्नोक्रेट उस रिपोजिटरी के कस्टोडियन हैं, आप फिर देखें कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन बेटा इसको आगे नहीं लेके जाना, आप उसको रोक दीजिए. लेकिन सवाल ये आ जाता है कि हमारे यहाँ पर जितनी भी रिपोजिटरीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके जो कस्टोडियंस वहाँ पे जाते हैं, वो उसके कस्टोडियन नहीं रहते, वो उसके ओनर बन जाते हैं. और आप उनसे कोई किताब लेना चाहें, आप उनसे कागज़ लेना चाहें, आर्टिफैक्ट की तस्वीर लेना चाहें. अब देखिए ना कि जब आप जाते हैं मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, कैमरे से तस्वीर नहीं उतार सकते,
اب مزے کی بات ہے کہ جب سے آئی فون آیا ہوا ہے میں نے کبھی DSLR کو اپنے ہاتھ ہی نہیں لگایا کیونکہ مجھے اس سے بہترین ریزولوشن مل رہی ہے. تو موبائل سے تو میں جا کے تصویر اتار سکتی ہوں, لیکن کیمرہ جیسے ہی میں نے کیمرہ نکالا, سٹینڈ رکھا, وہ دے کم ٹو می ایز ویل. میں بچوں کی میں کیا بات کروں, میں اسٹوڈنٹس کی کیا بات کروں, اور پھر مجھے ان کو دبکنا پڑتا ہے کہ بھائی بس کر دو اب تو جب تک یہ جو میرے سامنے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو ڈیلی بیسس پہ سفر کرتا دیکھتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ ان لوگوں کو اندر تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہاں پہ اس دفتر میں جانے کے لیے اس کی کلیکشن تو بڑی دور کی بات ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ وہاں ٹیکسلا میں جو بھی کوئی غریب پہنچا ہے اور وہ اس کے بعد جا کے اور اس کو کہا جائے کہ لاہور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سے جا کے آپ سائن کروا کے واپس لے کے آئیں, تو آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ جو ہیڈ ہے وہ لاہور ہے نا. دیکھیں وہ تو ایک بیوروکریٹک ٹیپ جو آپ نے چلانی ہے, بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ایکسیس ٹو اینی بڈی نا. میں یہاں پہ رک دوں آپ کو تھوڑا سا. بعض اوقات سیکرٹری کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نیچے کیا چل رہا ہے. بعض اوقات ڈائریکٹر جو ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نیچے والے کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور میرا اپنا زندگی کا ہمیشہ سے ایک اصول رہا ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے نا, قسمت کچھ ایسی ہے, میں سیدھا ہائی آپ کے پاس جا کے جو ہے نا اس کے آفس میں, بیکاز ہی از دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ می. اینڈ موسٹ آف دیم ہم ریڈ ٹیپ کو بہت برا کر, یہ مت سمجھیے کہ آئی ایم اے ویری گریٹ ایڈوکیٹ آف بیوروکریسی اور اینی تھنگ, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں سیدھا جا کے ان کے سامنے بیٹھ گئی ہوں, انہوں نے مجھے چائے بھی پلائی ہے, انہوں نے میرے ساتھ ہمدردی بھی کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایکسیس بھی دلوائی ہے جو کہ مجھے چاہیے تھا. اینڈ بینگ اے نو بڈی, یہ جو ہمارے سبجیکٹ کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان میں جو ایک نہ دینے والی جو ہے, جو ایک ہمارا قومی ایک فریضہ ہے, کریکٹر بن چکا ہوا ہے کہ ہم نے جینرس نہیں ہونا, نہ ہم نے سڑک پہ کسی کو راستہ دینا ہے اور نہ ہم نے کسی آرٹیفیکٹ تک کسی اسٹوڈنٹ کو ایکسیس دینی ہے. تو ہم لوگوں کو اپنا ایٹیچیوڈ پہلے بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم نام نہاد ایکسپرٹ کے نام سے بیٹھے ہوئے نا, مجھے پتہ یہ باتیں شاید جب بہت ساری جگہوں پہ جاؤں گی تو جو پہلے مجھے کوئی ایکسیس دیتے تھے اب انہوں نے وہ بھی میری بند کر دینی ہے, انہوں نے کہا بی بی نو نہ باڑو. اب اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, وہ جونیئر سٹاف ہوتا ہے, اتنے کوآپریٹیو, اتنی محبت کرنے والے, اتنی عزت کرنے والے, اور پھر وہ آپ کو ایکسیس بھی دیتے ہیں, آپ کو چائے بھی پلاتے ہیں, آپ کا کام بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ہیریٹیج کی, کلچر کی, یہ جو ہم نام نہاد ایکسپرٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک ہم خود اونرشپ نہیں لیں گے, جب تک ہم خود اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے, یہ جو ڈائلاگ ہے, جو کنورسیشنز ہیں, ان کو انسٹیٹیوشنز میں لے کے جائیں, اور اس کو پبلک کو جب تک ہم اپنی آنے والی یوتھ کو اس کو نہیں ایجوکیٹ کریں گے, تو یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کہنا کہ مجھے یہ نہیں مل رہا, وہ نہیں مل رہا, جب تک کہ آپ خود اس پہ بات نہیں کریں گے. آئی ایم گلیڈ دیٹ وی آر ہیونگ دس کنورسیشن, لیکن یہ کنورسیشن ایٹ اے لارجر اسکیل ہونا چاہیے, ود اے لارجر آڈینس. اور سب سے بڑی بات یہ, میں آپ کو بڑی آنیسٹلی بتاتی ہوں کہ آج سے کو 8-10 سال پہلے آئی ہیو گیون اپ آن مائی ایج گروپ. ہم نے تو جو تباہی پھیرنی تھی پھیر دی. میری اگر کہیں پہ یہ کوئی اس کو روایتی بات نہ سمجھیے گا, جو میری ینگسٹرز ہیں, آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹورڈز دیم, لیکن دعا یہ ہے کہ ہم ان کو اچھی لیگسی دے کے جائیں, ایک اچھی چیز دے کے جائیں, اور جو غلطیاں ہم پچھلے 75 سالوں سے مسلسل کرتے آ رہے ہیں, شکر ہے کہ اب ہم نے ان کو ریئلائز کر کے ریکگنائز کر لیا ہے, تو وہ لوگ یہ غلطیاں نہ کریں. لیکن ان میں بہت انرجی ہے, ان میں وزڈم ہے, ویژن ہے, بٹ اسٹل دے نیڈ آر گائیڈنس, آر سپورٹ, آر ایجوکیشن, آر ٹیچنگ. تو یہ ہے کہ ہمیں اور ینگسٹرز کو دونوں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی جی گلا باتیں بہت گمبھیر ہو گیا, ایک چھوٹا جا لطیفہ اس سے بارے میں سنانا چاہ رہا ہوں. ذرا تھوڑا ہنس بھی لو گے, لیکن پتہ نہیں سنانا ہے کہ نہیں ہے, لیکن سنو. پنجابی کوسٹ گارڈ جڑا ادارہ ہے وہ میں سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کروایا. 1 سال تو بعد سارے ڈسٹرکٹ کے جڑے لوگ سن وہ آئے کہ تسی سال چ کنیاں میٹنگاں کیتیاں نے, وہ دس دیتی. اگلا سوال سی انہوں کا ایک کہ جی تسی کنے پروجیکٹ کیتے ہیں, یہ شاید مسجدوں والے کو پوچھتے ہو گے. اور اس بعد اگلا سوال جڑا سی وہ یہ سی
کہ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜਗਾੜੇ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਉਹ। ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਸੀ। ਹਾਂ अच्छा, मैं कामिल साहब से एक सवाल करके फिर आपके पास आ रही हूँ। सर, एक सवाल ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जब हम प्रिजर्वेशन की बात करते हैं और आपने शुरू में बोला कि अगर हम हाफ कुक्ड मील कर सकते हैं तो वी शुड जस्ट लीव इट एज इट इज़, how can we strike a balance between preservation and adaptive reuse of these heritage sites? کہ ان کو کس طریقے سے ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں والڈ سٹی اتھارٹی نے جس طرح کچھ چیزوں کو کچھ سائٹس کو کنزرو کیا ہے اور اس کے بعد ان کو اور طریقوں سے یوز بھی کرنا شروع کیا ہے، وچ از اے گڈ ایگزامپل کہ اس کو مینٹین بھی کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی کی جا رہی ہیں، لیکن دین اٹس ریلیٹیولی ویری کنفائنڈ اسپیس جس کے اوپر وہ یہ کام کر رہے ہیں. ان کے پاس ایک بہت لمیٹڈ ایک ٹائم پہ اسکوپ تھا، اب تو ان کا اسکوپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن آپ اگر ایز این ایکسپرٹ، ایز اے آرکیٹیکٹ، آپ کیا کہیں گے کہ ہم کس طرح کوئی بیلنس اسٹرائک کر سکتے ہیں ان پریزرویشن اینڈ اڈیپٹیو ری یوز آف دیز ہیریٹیج سائٹس دیٹ وی ہیو؟ ویسے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے، کیونکہ مجھے کچھ بات یاد آئی جب آپ نے پوچھا کہ کوئی ایسی مثال ہے جو جس سے مطمئن ہو، تو دو تو میں بالکل میرے ذہن میں آئی. پہلی تو یہ آغا خان والوں نے جو حمام کی شاہی حمام کیا دہلی دروازے میں، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی مثال انہوں نے ہمارے لیے رکھی ہے کس طرح سے کنزرویشن ریسٹوریشن ہونا چاہیے. اور دوسرا، یہ ادارہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے نے بہت ہی عمدہ اور ضروری ایک کام اٹھایا ہوا ہے اور کر رہے ہیں بڑی خوش اسلوبی سے. تو یہ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہوں گی، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ واحد یہی ہیں. دیکھیں، آپ نے جو سوال پوچھا، یہ میرے خیال سے جیسے ہم سب کو اندازہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے ہیریٹیج کنزرویشن کا ایک لحاظ سے اتنا وسیع ہے کہ اس میں آپ فیصلے کرنا، رکاوٹیں ہوتی ہیں، حکومتوں کی پالیسی، ان کے کارکردگی طریقے، یہ سب حائلات ہیں. اور دوسری طرف یہ بالکل باریک سے باریک اس کی صحیح کارکردگی، دھیان رکھنا، بہت باریکیوں کے بھی چیز آتی ہے. اور ہم سب فکر مند ہیں کہ یہ دونوں ایکسٹریمز پہ، یعنی لارجر گورنمنٹ اور اوور آل پالیسی فریم ورک، ادھر سے بھی ہم زیادہ تر مایوس ہی رہتے ہیں. بہت کوئی محنت کرے، کہیں کہیں سکسیس بھی ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحبہ کی، لیکن اور اسی طرح سے جو آپ کہہ رہی ہیں بیلنس رکھنا، یہ بڑی ڈیلیکٹ باتیں ہیں. اس کا کوئی بنا بنایا کوئی فارمولا کوئی نہیں ہے. یہ جس آپ نے بات کی کہ اڈیپٹیو ری یوز، کنزرویشن، ایک طرف کنزرویشن کا تقاضا ہے، دوسری طرف بار بار آتے ہیں سوال کہ جی ڈیولپمنٹ بھی تو ہونا ہے اور ہمیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اورنج ٹرین میں اور بھی چیزوں میں ہائی کورٹ سے ہم لڑے، وہاں ہمیں سپورٹ مل گیا. سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے کہا کہ ہاں جی بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا پھر ڈیولپمنٹ بھی تو ہونا ہے. تو یہ بڑے یعنی اس سطح پہ جا کے ہائیسٹ لیولز پہ جا کے جب اس طرح کے مسائل آف لارجر ویژن، کلیئرٹی، ویلیوز، بیلنس، پرائیورٹیز، یہ ایک طرف، اور پھر جب اس کو عمل درآمد کے وقت آتے ہیں تو پھر
ایکسپرٹیز نہیں یا غلط طریقے سے کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تو کوئی توقع نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے تو ہم بہت سارے بنائے فارمولے بس آگے ہم نے بات کر لی. یہ جو موضوع ہے, یہ جو کام ہے, اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں اور اس میں کوئی کوئک فکس سلوشنز نہیں ہیں, بلکہ میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ اس کے کوئی بنے بنائے ریڈی میڈ سلوشنز بھی نہیں ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے. اور یہی سب سے اہم بات ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا اس کے درمیان کا کوئی اختیار کرنا ہے. سب سے اہم یہ سوالات ہیں, اور یہ اس لیے کہ انہی سے پھر ایٹیٹیوڈز کہ آپ کا بنیادی سیٹ آف ویلیوز کیا ہیں, پرائیورٹیز کیا ہیں, تو جب وہ کلیئر نہیں ہوں گی تو پھر لارجسٹ پالیسی ہر لیول پہ. میں تو بلکہ بہت سی آج بھی جو باتیں ہوئی اور اکثر جو ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو مایوسی نظر آتی ہے. آپ کے جو سوال ہے کہ اس کے کوئی جواب مجھے تو ریڈی میڈ ہے نہیں, سوائے اس کے کہ جو کام ہے سب سے پہلے صحیح اور غلط کی تمیز کرنا سیکھیں, اور سب سے مشکل اس وقت یہی لگتا ہے. یعنی اب یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں, عالمی سطح پر کل انسانیت نے یہ ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ صحیح اور غلط حتمی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. یہ آپ کے لیے صحیح ہے, یہ میرے لیے غلط ہے. تو جب یہ صورتحال ہو تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ غلط ہے, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے. تو ان حالات میں جب کہ انتہائی مایوس کن منظر سامنے ہمارے ہیں, میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مایوس زمانے میں بھی جیسے آج کی بھی گفتگو میں سامنے آیا کہ باشعور اور درد رکھنے والے افراد کی کمی نہیں ہے. تو میری تجویز یہ ہے کہ بجائے ہم یہ روتے رہیں کہ جی وہ غلط کر رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے, تم یہ کر لو, گورنمنٹ کرے تو پھر کچھ ہو, اس کی چھوڑ دیں. اٹس ٹو لیٹ, یہ اب صحیح نہیں ہونے کا. لیکن یہاں وہ تھوڑی تھوڑی شعور اور روشنی کے بے شک یہاں پہ موجود ہیں افراد. انفرادی طور پر ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہم ہاتھ بٹائیں, سنجیدگی سے یہ کام سنجیدگی سے اور بہت دیر یعنی صبر آزما کام ہے, یہ جلدی نہیں ہونے والا. جو لوگ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں وہ سنجیدگی سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی سپورٹ کریں, اپنے اپنے شعبے میں پروگرام بنائیں. کوئی بڑا وہ دھماکے خیز نہیں کچھ ہونے لگا, بات ضرورت ہے وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس اور اس کی صحیح طریقے سے میٹیکولس ڈاکیومنٹیشن, انالیسس, آرکائیونگ اینڈ ایکسیس. ان چیزوں پہ اور کوئی نہیں کرے گا. لیٹ us, you and I get together اور جو صحیح کام ہے وہ کریں, چھوٹی سطح پہ مگر صحیح کریں. یہ چھوٹے چھوٹے اینٹیں ہیں, اس سے پھر سب سے پہلی بات تو یہ صحیح اور غلط کیا ہے اس کے لیے آپ کے پاس بیسس ہی نہیں ہے, ڈیٹا نہیں ہے. اور وہ ڈیٹا اور بیسس کہاں سے؟ یہ ریسرچ کے جو کام ہیں, ڈاکیومنٹیشن کے کام ہیں, انالیسس کے کام ہیں, یہاں سے یہ پیدا ہوتے ہیں. ایک سیریس
पब्लिकेशन जर्नल्स जो भी करें वो मवाद एक्सेसिबल हो, फिर उसकी बिना पर आप सिर्फ किताबें नहीं, आप फिल्में भी बना सकते हैं, आप ड्रामे भी बना सकते हैं, आप खड़े होकर अपनी पॉलिटिकल स्पीच भी कर सकते हैं। जो भी काम है उसको किसी सॉलिड बुनियाद के ऊपर तो पहले खड़ा करें। बुनियाद हमारी है कोई नहीं, हम ऊपर ऊपर से कहते हैं कि इधर लीपा पोती कर लो, उसे ठीक कर लो, ये नहीं कोई करेगा, ना करे, ये सब तबाह हो जाएगा। हो रहा है, हम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हम थोड़ा सा जिम्मेदारी का काम खामोशी से कर बैठें, महफूज कर दें उसे, तो ये माशरा इसका वक्त आ गया है। मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है, मैं सच कहता हूँ, इट्स टू लेट। लेकिन ये फितरत का भी एक निज़ाम है जिसमें डिग्रेडेशन और तबाही होती है, लेकिन उसके अंदर से एक रिजुविनेशन भी होती है, बशर्ते कि पिछला जनरेशन उसने सही और गलत की तमीज़ करते हुए जो गंद थी उसको हटा लिया और अंदर से जो सही हकीकत हक की बात है उसको महफूज कर लिया। तो फिर ये है वो विरसा जो अगले जनरेशन के लिए और उसकी रिजुविनेशन के लिए काम आएगा। सर ये मायूसी की फ़िज़ा तो है यहाँ पे, लेकिन साथ साथ थोड़ी उम्मीद हम अब उस एज ग्रुप में है कि हम उम्मीद रखेंगे तो आगे चलेंगे। तो आपसे सिर्फ एक चीज़ और ये पूछना चाहूँगी कि लाहौर प्रिजर्वेशन सोसाइटी, कॉन्जर्वेशन सोसाइटी, जो एक इदारा जिसके आप सरबराह हैं और आप उस पर काम भी कर रहे हैं, उसकी कोई सक्सेस स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ जो लाहौर में आप बचा सके उस इदारे के थ्रू, अपनी मूवमेंट के थ्रू, जो आपने लाहौर बचाओ तहरीक, या अभी भी आप कोई बैटल ऐसी कर रहे हैं जिसमें, एंड देन आई विल कम टू हसन ऑन द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। ये ख़ास तौर पे ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन वाली बात हो रही है और उससे रिलेटेड, कि एक तो ये कि ऐसा कुछ पुर उम्मीद आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ लाहौर में जो आप किसी तरीके से सेफ गार्ड जिसको कर चुके हों या कर सक रहे हों इस तहरीक के थ्रू। और दूसरा ये कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, मेरा ख्याल है हम लोग वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट ऑल्सो। सो हाउ कैन वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट, हाउ कैन द यूथ बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट? जी, पहली बात, लाहौर कंजर्वेशन सोसाइटी का मैं सरबराह नहीं हूँ, यहाँ बैठे हुए हैं। सॉरी, माजरत मेरी तरफ से। तो ये जैसे मैं बताया 1985 से चल रही है एक तंजीम, और कोई धमाका खेज कोई कारनामा हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने कोई बड़ा अचीव किया, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो कॉन्वर्सेशन सोसाइटी और टी उस पे गपशप, उससे आपके एक स्पेशल प्रेमिसेस एक्ट, ये कंजर्वेशन सोसाइटी की जदोजहद का नतीजा है कि बहुत सारा विरसा जो किसी सरकारी खाते में नहीं आता, उसको भी तहफ़्फ़ुज़, उसकी निशानदेही करना, तहफ़्फ़ुज़ करना, वो भी ज़रूरी है। तो ये एक लीगल सक्सेस है। उसमें सक्सेस नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ कि वहाँ तक तो हमने कर दिया, लेकिन दैट डॉक्यूमेंट हैज़ नो टीथ वगैरह, आप उस पर बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन पार्शियल स्टेप, एक स्टेप भी हो जाए तो बड़ी बात है। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हमने अगर कोई ऐसा मार्का नहीं किया, लेकिन इस अरसे में कम अज़ कम इमरान टिवाना जैसे हमारे मुजाहिद, लाहौर बचाओ तहरीक में हमने कितनी तंजीमों को अपने साथ लेके बड़ी बड़े महाज़ों पे जदोजहद की, नतीजतन कम अज़ कम कंजर्वेशन और हेरिटेज का
अब अवेयरनेस में बढ़ाने में मैं समझता हूँ कि कंजर्वेशन सोसाइटी का काफ़ी हाथ है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। फाइनली हसन जी। मैं सिर्फ थोड़े से कमेंट करना चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये जितने कदावर टावरिंग पर्सनालिटीज़ हैं इनके एक एक पॉइंट लेके इसको मुस्बत चीज़ पे इख्तिताम करें। तो पहले तो मैं कैप सिटीज़न आर्काइव वालों का, नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक फ़ोरम उन्होंने दिया। ब्रिटिश हाई कमीशन भी इसमें मुंसलिक है और ये मैंने कहना ज़रूरी था। मैं स्टार्ट करता हूँ सिविल सर्वेंट से, मैं उनको पढ़ाता भी हूँ। तो मैं उनको क्लास जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ बाहुबली एक बहुत मशहूर फिल्म है। बाहुबली एक्चुअली एक कैरेक्टर था हिस्ट्री का जो टेक्सिला से मुंसलिक है। ही इज़ अ टेक्सिलियन, बाय वर्च्यू ऑफ दैट वो पाकिस्तानी था। सो अगर आप उनको शुरू में ये इनग्रेन करें कि अपनी सकाफ़त, हिस्ट्री और कदरों को लेके आप चलेंगे और पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो सिर्फ आपको पास होने तक के लिए ज़रूरी था, तो शायद आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में एक मुस्बत सोच तब्दील होगी। जो दूसरी बात है मैं वहाँ से करूँगा ज़ुबान के ऊपर, और मैं कमेंट्स करता जाऊँगा, छोटे छोटे कमेंट्स हैं, मैं इनको कंक्लूड करूँगा, कन्वर्ट करूँगा लॉ के पर्सपेक्टिव से। 73 का आइन से पहले भी लैंग्वेज का इशू था और उसकी आला मिसाल 1948 की जब कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें बांग्लादेश से रहने वाले, जो उस वक्त बंगाल कहलाता था, कई मुंतखब अराकीन, मुंतखब तो नहीं, अराकीन मेंबरान ने ज़ुबान के ऊपर यानी सकाफ़त का एस्पेक्ट आइन से पहले था, पॉइंट ये रेज़ किया था। और उस पॉइंट को, ज़ुबान को आप 71 में ले जाएं और आज के ऊपर भी ले जाएं, ये डिवीज़न ज़ुबान सकाफ़त एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो 73 का आइन क्या कहता है? वेरी सिंपली आर्टिकल 28 है जो कहता है कि आपने अपनी हेरिटेज, कल्चर और ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। 251 कहता है कि उर्दू ज़ुबान के को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसका राइज नाफिज करना है। सो यानी कि ये आर्टिकल के जो आपके फाउंडिंग मेंबर्स थे उनके जहनों में ये पहले से मौजूद था कि सकाफ़त बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ले जाता हूँ एक एक्सट्रीम केस विच इज़ इराक़, और दूसरी एक्सट्रीम केस है चाइना। इराक़ में जो भी USA का नाम जिक्र मैं उधर करता रहूँगा, सबसे पहले उन्होंने माशी यानी कि इकोनॉमिक जो उनके वेल्स थे, जिस तरह ऑयल एंड गैस है, उस पर कब्ज़ा या उसको टेक ओवर किया था। द सेकेंड थिंग दे टोक ओवर या इम्पॉर्टेंट थे वो उनके हेरिटेज और कल्चरल एस्पेक्ट्स थे। वो चीज़ें, वो जगहें, आईसिस से भी उन्होंने उसको बचाया। सो अब सीरिया, इजिप्ट, इराक़, इन तब को ले जाएं, वो अपनी कल्चर और हेरिटेज के मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी समझते हैं। चाइना का जो BRI है, जैसे हम CPEC के नाम से जानते हैं, उसमें 2 वे रोड्स है। एक रोड से ट्रेड हो रही है, दूसरी रोड से उनकी सकाफ़त, कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। सो उन्होंने सिर्फ इसको ट्रेड के साथ नहीं मुंसलिक किया, आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या आपकी स्ट्रेंथ के साथ अगर आपकी शख्सियत, आपकी शनाख्त ना हो और उसकी कल्चर की हेरिटेज पे प्रोटेक्शन ना हो तो ये अधूरा काम है। आपकी बॉडी तो ज़िंदा हो जाएगी, वो शनाख्त के काबिल नहीं रहेगी। सो आपको शनाख्त के साथ इस एस्पेक्ट को रखना है। जो आइन के अंदर थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, मैं बड़ा उस पर कमेंट्स करूँगा, मैं आइन के अंदर, कानून के अंदर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। इन्वायरमेंट पे एंड थैंक्स टू इमराना एंड नईम साहब बहुत काम हुआ है। जजमेंट्स हैं स्मॉग पे और डिफरेंट, और ब्रिक्स के ऊपर और भट्टे के ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स हैं। सिर्फ एक जजमेंट है 10 साल के अंदर, वो 2018 में, वो आपके शालीमार गार्डन और वो जो ऑरेंज ट्रेन का जो रूट था उस पे जो मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उस पे एक ही जजमेंट है कामिल साहब, और मैं खुशकिस्मती से कह सकता हूँ कामिल साहब ने वो काविश थी कि उस पर उन्होंने उसको रेज़ किया। जजमेंट इंटरेस्टिंगली ये कहती है कि जी मॉडर्नाइजेशन और तरक्की की राह में मॉन्यूमेंट्स अगर कोई आगे पीछे हो जाए तो खैर है। मेरा सवाल ये नहीं कि मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ करूँ, मेरा सवाल ये है कि जो मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स जो छुप गए हैं या छुपे हुए हैं या छोटे हैं या नज़र नहीं आते, उनकी प्रोटेक्शन का क्या होगा? ये तो हमारी आंखों के सामने था शालीमार गार्डन। उसके बाद एक आपके नेशनल, इंटरनेशनल हेरिटेज है जो कि यूनेस्को के तहत कन्वेंशंस हमने गलती से साइन की हुई हैं। वो जो नेशनल हेरिटेज है वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। नेशनल हेरिटेज आपके वर्ल्ड सिटी के मॉन्यूमेंट्स हैं, आपके कई मंदिर हैं, आपके कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो प्री हिस्ट्री, मतलब जैन मज़हब के भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं।
سو اس کے اندر جو باریکی ہے، اب میں آپ کو کمپیریزن صرف انڈیا کا دے سکتا ہوں کہ انڈیا نے اور پاکستانی قوانین میں فرق یہ ہے، ہمارا جب ہم نے ڈیوالو کیا، ڈیوالو سے مراد ہے کہ 18ویں آئین میں جب ترمیم ہوئی ہے تو یہ آرکیالوجی پہلے فیڈرل سبجیکٹ تھا، یہ پروونسز کو دے دیا گیا کہ جی آپ سنبھالیں. اب پروونسز ہیلتھ کو سنبھالے، لانیسنس کو سنبھالے یا لا اینڈ آرڈر ان ادر ورڈز، اور آرکیالوجی اور ہیریٹیج ان کے پیچھے آ گیا، ان کے پس پست ہو گیا. اگر آپ نے اس کو دیکھا جائے جو ان کے قوانین ہیں وہ سمجھتے تھے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ ہماری جو سینٹر ہے اسلام آباد ہے وہی کرے گی. اب چونکہ یہ پروونسز کو ڈیوالو کیا گیا ہے، پروونسز اس میں قدرے پیچھے ہیں. بلوچستان نے 2014 میں ایک قانون پاس کیا ہے، اور ہم جیسے کامل صاحب نے بتایا پریزرویشن ایکٹ کے اندر اس ایکٹ اور اگر انڈیا کے قوانین کا موازنہ کیا جائے تو ٹوتھ لیس ٹائیگر ہے، یعنی 6 ماہ قید اور 5,000 روپے سزا، اور آپ جو چاہیں کر لیں. سو میں کسی آدمی کو آگے کر لوں 6 مہینے کے لیے اور میں پیچھے مانیومنٹس کو ڈسٹروائے کر دوں، ایکسپورٹ کر دوں، اسمگل کر دوں. اس طرح کی چیزوں کو، قوانین کو صرف اور صرف اجاگر کرنے کے لیے 2-3 چیزیں بہت ضروری ہے: پریشر، اویئرنیس، اور جہاں سوسائٹی، اگر آپ اس کو لنک کر دیں کامل صاحب کی بات سے کہ سفید اور کالے یعنی سچ اور جھوٹ، یعنی کہ سچ کے غلط اور صحیح کے اندر اگر آپ اس کو لے جائیں تو آپ کے جو مانیومنٹس، ہیریٹیج اور ثقافت ہے وہ لنک ہوگی. اور اسی توسط سے میں کنکلوڈ جو کروں مثبت بات پہ، میں چونکہ یہ قداور شخصیات ہیں، میں تو صرف ایک وہ یہ ہے کہ برٹش ہائی کمیشن کے ایک نمائندہ یہاں بیٹھی ہیں، اور برٹش ہائی کمیشن نے چیوننگ کے تحت ایک اسکالرشپ کیا یونیورسٹی آف ایسکس کے تحت، جس میں دا رائٹ اسکلز جو آپ نے بات کی تھی شروع میں، ہم ان رائٹ اسکلز کو فلی فنڈڈ اسکالرشپ، ہم سے مراد وہ ہیں فلی فنڈڈ اسکالرشپ 40,000 پاؤنڈ کی یونیورسٹی آف ایسکس میں ان کی شراکت سے لانچ کی ہے. میرے خیال میں دو لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں. شرط صرف یہ آپ پڑھ کے واپس آئیں تاکہ مجھ جیسے لوگوں کو آپ تاکہ ہم مجھ جیسے لوگوں کو کہیں میں آئینی طور پہ، قانونی طور پہ آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ٹیکنیکلی معذرت کے ساتھ میں بہت ایک نان ٹیکنیکل آدمی ہوں وین اٹ کمز ٹو آرکیالوجی اور ہیریٹیج. بٹ اگر آپ یہ سلسلہ دیکھیں، سلطان علی ابھی گئے ہیں ہمارے اسی ادارے سے، اور ملک صاحب، عبید صاحب کی میں گریٹفل ہوں، شامین عبید چنوئے کا گریٹفل ہوں جنہوں نے یہ ارینج کیا. سو اگر آپ لوگ اس کو اویئرنیس کو بنائیں گے، وہ ایجوکیٹ ہو کے واپس آئیں گے. ہمارے نیٹ ورک میں، الومنائز میں، ہمارے جو نیٹ ورک ہے اس کے اندر سول سرونٹس بھی ہیں، سیکرٹری ہیلتھ بھی ہوگا، CSP آفیسرز ہوں گے. وی کین دین کریٹ کائنڈ آف تھنگ اینڈ اٹ از دیئر گائیڈنس بٹ اٹ از آر رسپانسبلٹی. ہم ہر دفعہ ان کو دیکھیں گے یہ اٹھ کے جائیں گے اور اس طرح کی کریں گے، یہ ہماری کوتاہی ہے، ان کی کوتاہی میں نہیں ہے. سو میں اس کو اس طرح مثبت کرتا ہوں کہ یہ اگر مومنٹم ہم کریٹ کریں اویئرنیس کا، اور سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ اویئر ہیں، تو ہمیں قوانین کو مثبت کرنا ہے اور اپنی جو ہیریٹیج ہے جس میں ہڑپا ہمارا بالکل، میں بڑے دبے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ضائع ہو رہا ہے. والڈ سٹی اپنی جگہ اس کی انفرادیت، آپ پشاور کی والڈ سٹی کو دیکھیں جا کے. پشاور بائی دا وے انڈس سویلائزیشن کے اندر اولڈسٹ سٹی ہے، اولڈر دین ملتان. تو اگر آپ اس کی سویلائزیشن کو دیکھیں، آپ ہڑپا کی سویلائزیشن کو دیکھیں، تو والڈ سٹی سے زیادہ ہمارا فوکس وہاں بھی ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ چونکہ یہ ایک صوبائی دارالحکومت ہے یا ایک صوبائی سینٹر ہے تو ہم نے صرف لاہور ہی کو فوکس کرنا ہے. سو اس وجہ سے میں تھوڑا سا یہ ایک پوائنٹ در پوائنٹ کلیئر کرتا رہا، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ 2018 کی صرف ایک ججمنٹ ہے، وہ بھی اورنج ٹرین کو سیو کرنے کے لیے. ہاؤ اباؤٹ دوز ججمنٹس جو کہ مانیومنٹس کو سیو کریں اور لا کو ٹوتھ تو دیں. سو اس کے لیے بھی ہمیں ایک ایفرٹ کرنی ہے. تھینک یو حسن، آپ نے میرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ جو لیگل ایکسپرٹیز ہے اس کو کس طریقے سے ہم کنزرویشنسٹ کے ساتھ، آرٹ ہسٹورینس کے ساتھ، امپلیمنٹرز کے ساتھ کس طریقے سے کولیبریٹ کر سکتے ہیں، جو کہ کامل صاحب نے شروع میں کہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام غلط ہو گیا ہے، اس سے پہلے نہیں پتہ ہوتا، اور پہلے کوئی اسٹیک ہولڈرز انوالو بھی نہیں ہوتے. اگین ٹھیکیدار کام کر رہا ہے اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، اور وہ ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کام ہو چکا ہے.
اور کی ہوئی چیز کو دوبارہ ادھیڑنا یا دوبارہ کرنا اٹ ڈزنٹ ایکچولی آپ کی فنڈنگ کی بھی آپ کی ساری ضائع ہوتی ہے, آپ کا ٹائم, آپ کی ایفرٹ, اینڈ اٹ ڈزنٹ آلویز اینڈ اپ ان دا وے دیٹ وی وانٹ اٹ ٹو اینڈ اپ. سو ہاؤ کین وی ڈیولپ سچ اے میکنزم؟ کوئی تھوڑی کانکریٹ رائے آپ سب کی طرف سے میں چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں ایسا کیا فورم, کون سے ادارے اس چیز پہ لیڈ لے سکتے ہیں تاکہ انڈیویجولس کو بھی اور ڈفرینٹ اداروں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لایا جا سکے جس سے کم از کم ہم اپنی آواز تو اٹھا سکیں. یہ دس از دا لاسٹ کوشچن آف دس سیشن, سو آئی ووڈ جسٹ وانٹ ایوری بڈی ٹو کامنٹ آن اٹ پلیز. میں لیڈ نہیں کروں گی کیونکہ لیڈ کے لیے میں آخر میں کامل صاحب کو دوں گی. اس کے دیکھیے ہر پرابلم کا سلوشن ہمیشہ ہوتا ہے, دیٹ از کہ اف یو آر لوکنگ فار دیٹ سلوشن ایگزیکٹلی. جو بات میرا خیال ہے ہم سب لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ پہلا تو یہ کہ یہ جو ہمارا ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے اٹ شوڈنٹ بی دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ ون, وی نیڈ ٹو کنٹینیو ود اٹ اینڈ اور لوگوں کو ہم اس میں شامل کریں اور آڈینس ہم اپنی لے کے آئیں. کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بات یہ کی تھی کہ وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ. اور یہ جو آرٹ کلچر ہیریٹیج کی جتنی بھی باڈیز ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, انڈیویجولس کام کر رہے ہیں, جب اکٹھے ہوں تو مجھے بھی یہ احساس ہو کہ اوکے آئی ایم ناٹ الون. کامل صاحب کو پتا ہو کہ وہ ان کا گروپ الگ نہیں ہے اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلیں. کیونکہ ایک بات بڑی انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ جب ایک گروپ جو ہے لاجک کے ساتھ, ریزن کے ساتھ اپنی کوئی بھی پروپوزلس دیتا ہے تو آپ جو مرضی کر لیں. پھر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو گورنمنٹل انسٹیٹیوشنس ہیں انٹل اور انلیس کہ کوئی بہت خوفناک حد تک بروٹل نہ ہو, ہمارے یہاں ہو جاتے ہیں وہ بھی, لیکن میجورٹی جو ہے دے آر لوکنگ فار دا پبلک اپروول اور پبلک اوپینین. تو جب تک اس پبلک اوپینین کو فارمولیٹ کرنا کس کا کام ہے, وہ ہم سب کا کام. یہ ہم جتنے آڈینس میں بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب اس ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اف دس برٹش کونسل از انوالوڈ یا جو بھی آپ کے اس میں ادارے ہیں, میری بڑی ایک ان سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس کنورسیشن کو کنٹینیو کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہمارے باہر سے پڑھ کے جو لوگ آتے ہیں ان کی یہاں پر ٹریننگز رکھوائیں ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی, کیونکہ جو وہ لیٹسٹ ٹول سے اکوپ ہو کے آ رہے ہیں I would love to learn, I would love to listen to them. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ٹریننگز ہوتی ہیں جو بھی کچھ ہوتی ہیں وہ آئسولیٹڈ لوگوں تک رک کے رہ جاتی ہیں. تو اٹ شوڈ بی ڈسیمینیٹڈ کہ تاکہ عام لوگوں کے تک بھی جو ہے اس کو پتہ چلے. اور پھر یہ جو مرضی آپ کر لیں اٹ ہیز ٹو بی کلیکٹیو, اور یہ کلیکٹیو اپروچ اس صورت میں ہوگی جتنے بھی پیشنیٹ لوگ ہیں. کیونکہ کلچر ہیریٹیج جو ہے وہ روٹی یا ہسپتال نہیں ہے, اس کے بغیر بھی بہت سے لوگوں کا گزارا ہے. لیکن ہم نے وہ گزارا ہی تو کیا ہے پچھلے 50 سال میں کہ اب ہم غصے اور نفرت کی ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں جس سے لگتا ہے کہ شاید اب ہم کبھی موڑ ہی نہ پائیں گے. لیکن جیسے ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ دیر از آلویز اے ہوپ, اے رے آف ہوپ. تو میں اس میں صرف یہی میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو, ینگسٹرز کو, ایکسپرٹس کو, اور آپ کے ساتھ وہی لوگ کھڑے ہوں گے جن کا جینوئن انٹرسٹ ہوگا. باقی لوگ تو یہی کہیں گے کہ وہ ماڈل ٹاؤن سے قلعے جانا اتنا پیٹرول لگے گا, چھوڑو. So I think that is also a good point here, but there is again a request. Continue. جی ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NGO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਕੀ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜਗਾਰ ਦੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ तमाम ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ਰਾ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ. ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ.
बोर्ड के मुलाजमीन जड़े ने सिर्फ 2 बंदे ने और वो 20-20 हज़ार रुपया सैलरी लेंदे ने और पिछले 1.5 साल तो उन्होंने सैलरी बंद है क्योंकि उन्होंने अकाउंट बंद हो चुके हैं। और ये तमाम प्राइवेट जड़ियाँ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही ने ये उन्होंने नाल हो रहा है। एक अगर इनू तुसी मुस्बत तरीके ना देखते हो तो सिर्फ एको सवाल है, एको अर्ज है कि साथ लैन दो वरना मर जावांगे। शुक्रिया। जी, मेरे ख्याल से अब काफ़ी अच्छी मस्बत बातें भी हो चुकी हैं और मैं कोई नई बात मज़ीद इसमें ऐड नहीं करूँगा। जो तजावीज़ यानी इदारों का एक बहुत बुनियादी फ़र्ज़ है, लेकिन इदारों में भी अफराद ही होते हैं जो काम करते हैं, तो बात शुरू होती है और आखिर अफराद पर ही होती है। हम सबको जो बाशऊर हैं, दर्द रखते हैं इन मामलों में, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करके और मुनज़्ज़म तरीक़े से इस मुहिम को जिस हद तक भी ले जा सकते हैं हम सबको मिल के ये करना चाहिए। ये सब हमारा मुश्तरका फ़र्ज़ है। ये मलकियत न मेरी है न तेरी है, ये हम सब की है। अगर हम चाहेंगे तो इसका तहफ़्फ़ुज़ होगा, अगर हमें फ़िक्र ही नहीं है तो कोई और नहीं उसको बचा सकता। बहुत शुक्रिया कामिल साहब। हसन, आप कुछ कहना चाहेंगे इन पे? बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। मैं अपने सारे मुअज़्ज़िज़ीन पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और बीच में थोड़ी सी मायूसी ज़्यादा हो गई थी बात करते हुए, लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि हम आखिर तक आते आते इस पॉइंट पर आए हैं कि उम्मीद बाकी है। और आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स जो बैठे हैं, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। और हम चाहेंगे कि हम अपनी अपनी इनफरादी सतह पर जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर सकें, आप हमें गाइड करें। और दूसरा मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ पे सिटीज़न्स आर्काइव से रिक्वेस्ट करूँ कि ये बड़ी एक मुस्बत काम उन्होंने शुरू किया है कि ये डायलॉग्स शुरू किए हैं। और हम जब हम अभी जिस वक्त ये सेशन शुरू होने से पहले बैठे थे, आपने हसन ज़रा लेट ज्वाइन किया, तो हम जब बात कर रहे थे और हम इस चीज़ पे बात कर रहे थे कि कुछ मुश्किल सवाल भी होंगे और उनके मुश्किल जवाब भी होंगे। और डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी कि सच बोलना है हमने कि उस तरह ही बात करनी है जिस तरह सरकार में की जाती है। तो मैंने उनको ये बोला था कि सच बोलेंगे तो कोई सलूशन निकाल सकेंगे। तो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने यहाँ पे बैठ के सच बोला और हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज़ पे जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस पर हम सब तैयार हैं। एंड आई होप दैट वी कैन कंटिन्यू दिस प्रोसेस एंड वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच।